बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د الله په نامه سره شروع کوم چې ډېر زیات مهربان بېحد رحم کوونکی دی. راځئ چې پښتو، اردو او انګلیسي زده کړو. Let's learn Pashto, Urdu and English. आइए पश्तो, उर्दू और अंग्रेजी सीखें. जीम जीम जवार जवार. Corn, मकई. अजमल जवार करी अजमल जवार करी. Hajmal is sowing corn. अजमल मक्की बो रहा है. जवार ख्वाजा दी. Corn are sweet. मकई मीठे हैं. मुझ जवार न माथो मुझ जवार न माथो. We do not cut corn. हम मकई नहीं तोड़ते. जीम जाल जाल. Net, अजमल हजमल. बुरुज. Tower. In Jal, Jim is at the beginning, and in Ajmal, Jim is in the middle, and in Bruj, Jim is at the end. Thank you for watching. Like, subscribe and share with your family and friends. देखने के लिए शुक्रिया. पसंद करें, सब्सक्राइब करें, खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें. د کتلو د پاره مننه. خوښې کړئ راسره اوسئ، له کورنۍ او ملګرو سره شریک کړئ. د خدای په امان.